Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бадрон Kia Rio аст ки соли бароишаш 2015 сол аст. Хоб сӯзишвориш бензини холӣ аст. Объем моторош 4 литри простой, коробкаш автомат аст ки мошина состояниш беҳтарин аст. 4 баллонои 80%. Дӯстон азиз, 4 электропакет, кондиционер, обогрев сидени, мултирул, салон тоза, магнитофон, ҳамаш радной аст худоша ки состояни беҳтарин аст. Радной краска ҳамин хеле. Мошин як даст каштага, яъне ки мошин, яъне ки аз Москва гирифтага ҳастанд. Дасти як одам дахай бо аниқ карда мегирем. Мошин дар шаҳри Москва аст. Дӯстон, нархаш 530,000 рублай ки бозам муомила ва савдо мекунем. Мегӯяд соҳибшон, яъне ки як бародари тоҷик монда дасташта, мошин тоза аст. 530,000 рублай ки бозам савдо мекунанд. дар ин рақамҳо поёмода WhatsApp пайваст доранд. Кадомтон агар мехарем, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо ки занг занед дар WhatsApp шо нависед марамат, дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирефт. Фақат лайктон монданед, видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Бадрон Танген люкс ки соли бароишаш 2008 сол аст. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро-4 дорад, объем мотораш 1.5 литри инжектор мега соҳибшон. Коробкаш механик аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та баллонош пачка аст. коробкаш 100% мега, мотор хуб аст, яъне ки салон тоза, магнитофон, ҳама чиз радноиш краскаи сафед. мошин дар ноҳияи Темурмарги қарор дорад. нархаш 17000 сомон ки бозам савдо ва муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. срочно мега сум дар кора. рақамҳои Тоҷикистон шуда аст ва рақамҳои расмиашон имо WhatsApp пайваст доранд. кадомтон агар мехарен, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. бештар маълумот пурраша аз ҳамин рақамҳо метавонем гирем. аз шумо хоҳиш монам ки дӯстон фақат лайкотро мондан гирем ва силка видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон Mercedes-benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1994 сол ки сӯзишвориш бензин газ ҳар даш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр аст. коробкаш механика ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та электропакет, салон тоза, чихолҳои нав, яъне ки баллонош мега нормали аст. калпакош ҳамаш саду магнитофон ҳамаш кор мекунад. бо нархи арзон мега срочно мефурӯшем. нархаш дӯстон азиз 30,000 сомон ки бозам савдо ва муомила мекунем мега. дар назди капоти мошин мошинча 100% мега, 4 та диска, ҳамаи чизои радной аз худаша. ба кадоми шумо агар ҳамахе сечкаи арзон дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон. фақат одамони харидор бошад мега, арзонтар када метия мега соҳибшон марамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон Opel Vectra аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1994 сол ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механик аст. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин электропакет дорад, 4 та баллонои 80%, CD салон мега, состояни мошин хуба мега, коробка, мотор ҳамаш 100% радной краска, яъне ки мошина мега фақат мегири ҳай мекунем. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 21000 сомон ки бозам савдо ва муомила мекунем мега. дар назди капоти мошин фақат вариантҳои хусума мега алиш нам мешавад. раднои краска ҳам хел зелёная. дӯстон, марамат рақамҳошон дар поёни видео монагаста. метавонед ки бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гиред. фақат лайкотро мондан гиред. ҳамин видеонавори моро силкаша дар имо WhatsAppтон падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон ВАЗ-2109 молодёжный аст ки соли бароишаш 1999 сол аст.
خب سویچ‌ورش بنزینی خالی میگه صاحب شون ابیا موتورش یک 5 لیتری پلاستیک کاروبکاش مکانیک است میگه ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالونای 50% سالنش هم نرمال یعنی که ماشین میگه در حالت کوریه که همه 100% رادنوی ماگنیتوفون همش کار میکنه سروش میگه با نرخ ارزان فروخته میشود ماشین در نوعیه فیض‌آباد عین حال نرخش 8000 سومونیه که دوستان کدامی که میخرد از پیش ماشین میگه با مسئولیت میکنه با تلفن سودا نمیشود فقط در پیش کاپوت ماشین میگه معامله میکنیم سروش میگه سوم دادن کنه ماشین چه مالادیوش نه 8000 سومونی مرامت کدامتون اگر میخرید رقمشون در پایین ویدیو موندگی است میتونه معلومات پراش از همین پایین رقم داگی گیرین ماشین فروشی نوبتی صاحب بادرون دایوو تیکو است که خیلی که شما خواهش میکنن سالی برایش 1996 سال است سوزشورش بنزین گاز هر درش کار میکند ابیا موتور یک لیتر پلاستیک کاروبکاش اتومات ماشین میگه ساستنش بهترین رادنوی کراسکا سالن کожний توزه 4 تا پلانوی پارچکا همش 100% ماشین میگه به یگون کمبودی فقط میگیری هم میکنه الکتروپاکت ماگنیتوفون کاروبکاش اتومات است موتورش یک پلاستیک است اکونومی میگه ماشین میگه توزه به یگون راست خورده ماشین در شهر خوجند بوستونی قرار دارد نرخش 16000 سومونیه که بازم میگه سودا و معامله خوب میکنه میگه در نزدیک کاپوت ماشین فقط آدمانی خریدار باشه میگه ارزانی خوب میکنه میگه صاحبشون معلومات رقمشون مونده با کدوم میشه میگه لازم است میتونین بیشتر معلومات از رقم پایین بوده گیرین ماشین فروشی نوبتی سربادرون مرسدس-بنز کلاس که سچکای پلاستیک سالی برایش 1995 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیا موتورش 1.8 لیتر است کاروبکاش مکانیک است ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 تا دیسک 4 تا بالونای سردی میگه نرمال نه لوگ دارد کار میکنه الکتروپاکت سالن توزه رادنوی کراسکا هم خیلی ساز است ماشین میگه سروشنا فروخته میشد با نرخ 29000 سومونی بو همین میگه کام ترگه ارزان میکنه میگه سروشنا سوم داره که ماشین میگه 100% خیبو یگو معلومات دیگهش باشه ممکن ایخچون خیبو میگه یگون چی اگر با ما نگفته باشن ماشین در شهر دوشنبه است دوستان یعنی که سوادش در نزدیک کاپوت ماشین میگه با کدامش میگه لازمه معلومات رقمشون در پایین ویدیو مراجعه کنید بیشتر معلومات گیرین ماشین فروشی نوبتی ما دوستان است اوپل استرا اف است که در کوزیفی سیدان است ماشینچه تنجای سالی برایش 1996 سال است خب سویچورش بنزین گاز هر درش کار میکنه ابیا موتورش 1.6 لیتر پلاستیک کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه سایزش بهترین 4 تا بالونای که 70% 4 تا کالپاکای خودش رادنوی کراسکا سالن توزه ماگنیتوفون همش کار میکنه ماشین میگه سروش نمیگه میفروشه میگه سوم داره کنه ماشین در شهر خوجند بوستونی عین حال نرخش 21000 سومونیه که ارزان معامله میکنه میگه در نزدیک کاپوت ماشین بردارم ماشین کراسکاش توزه یگم راست خود نداره میگه صاحبشون هم خیلی معلومات دادگی است خیلی با انیق کرده میگیرین با کدام شما گرام خیلی سیدن لازم است رقمشون در پایین ویدیو میتونین که معلومات پورا و 100% از همین رقم پایین بوده گیرین ماشین فروشی نوبتی است بعدون تویوتا مارک است که خیلی که شما فقط خواهش میکنید که تویوتا مارک بونیم نه برای شما آماده کردیم سالی برایش 1999 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیا موتورش 2 لیتر کاروبکاش اتومات ماشین است استنیش بهترین میگه صاحبشون یک سال حجت دارد میگه کانسنه دارد کار میکنه مانیتور میگه که هست میگه و یعنی که تلویزیون ماگنیتوفون سامبوفرماش قویده میگه موندگی بالونش شده یعنی که دیسکا بیسکا ماشین پول خود میگه مالادیوش 100% میگه حجت همش قویدوی خیلی دوستان با یک بار خودتون انیق قدم میگیرین ماشین در شهر تورسونزاده یعنی که ریگارد عین حال نرخش 27000 سومونیه که میگه با معامله میکنه کدامی که میخرد از پیش ماشین یعنی که اومده بیند میگه با سودا میکنیم ماشین چند قای که دستی یک گودام نگشته میگه صاحبشون برای دوستانی که هم خیلی ماشین سراغ کرده بودن و شما واریانت خوب نرخش هم قیمت نیست بتونید دیگه معلومات از رقم پایین گیرین ماشین فروشی نوبتی است بعدرون اوپل زافیرا است که سالی برایش 2000 سال سوزشورش بنزین گاز هر درش کار میکنه ابیا موتورش 1.8 لیتر است کاروبکاش مکانیک است ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالون 80% یک سال حجت تنیروفکاش هم میگه یعنی قریب چند ماه دیگه تنیروفکا دارد 4 در الکتروپاکت
яъне ки мега сайсияни мошин 100% мега ақиб пеш мега задаги пушидаги надора мега мошин амай радной аз худаш салон тоза магнитофон ҳамаш чизои худаш аст. мошин дар шаҳри Хучанд Бостoni айни ҳол нархаш 43000 сомония мега бо арзони хуб мекуна мега, яъне ки дигар мошин гирифтаниан ба ҳам хотир ин мошина мефурӯша мега срочно сум дар кура. ба кадоми шумо агар ҳамин хелани ки Opel Zafira лозим бошад арзон мекуна мега, яъне ки муомилаи хуб соли 2000 сол. рақамошон дар поёни видео ҳастанд. марамат дигар маълумоти пураша аз рақамҳои поёмода гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардор Lada Prior аст ки соли бароишаш 2008 сола сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мегад 1.6 литри простоя мега, коробкаш механика, мошина мега сайҳияниш беҳтарин ай. 4 та диска, 4 та бронои 80%, салон тоза, задни камера, монитор, самбуфер, мошин мега, яъне ки молодёжна ҳамаи чизои лозимиша дора мега, яъне ки нашо танировка ягон чи гуфтагӣ нестан. бардорон хай мумкин бурч дага ки набонамеда иша гуфтагӣ неста. срочно мега арзон када мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 35000 сомония ки мега бозам савдо ва муомила мекуна мега дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо агар ҳамин хеле мошин лозим аст, марамат рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумот чагирен. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои реклама кардам, дар номери имо баста барои рекламада мемонем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван чи хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Opel караванои миёна, яъне ки сайсияни сол шамонем. ина Opel караван Дустони Азиз ина соли бароишаш 1994 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простоя. коробкаш механика аст мега сайсияни мошин хуб аст. 4 та бронош 60%, калпакои худ радной краска аст, магнитофон, салонша нормалия мега, мошин мега дар ҳолати корея мега срочно мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 19000 сомония ки мега бозам ҳамира муомила ва савдо мекуна мега, фақат вариантҳои сумкатя мега алиш намешавад. хай бо ягон вариант дорем, хай бо ягон аниқ қадам мегирем. Дӯстон азиз срочно мега, фақат одамони харидор бошад, яъне муомила мекунем. рақамошо дар поёни видео аст, метавонед ки бештар маълумоти пураша аз ҳамин рақамо занг зада хитон гирем. бардорон шумо агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ замин, квартира, мошин, магазин, чизе ки барои фурӯш дорем, барои фурӯхтан квартира, чизе ки набошад, метавонем маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имои ки васайт мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин ба 12 мошине ки фурӯши мо пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.